welcome to my channel. For today's video guys, magtuturo pa ako paano malalaman ang mga naha-hide mong user mo guys sa channel guys. Kung interesado ka sa aking channel guys, sisimulan natin guys. Hello po guys, this video guys, partot sa mga guys, may channel na guys, sa mga muna sa channel or sa malaking channel guys, pwede po to guys. So simulan natin guys. Punta tayo sa YT Studio guys. Tapos makikita mo guys analytics ko. Tapos punta tayo sa comments guys. Ayun guys, marami akong comments guys. Mamimili pa ako guys na comments guys na i-hide ko talaga guys. I-hide natin guys kung gusto mo lang guys. So i-click mo yung hide user guys. So ayun guys, na-hide yung comments guys. So ngayon guys, may hide rin tayo guys, isa guys, i-hide user guys. I-click mo yun guys. Ayun guys, na-hide ko na guys. Don't worry guys, kita rin natin guys. So ngayon guys, punta tayo sa browser guys. I-click mo new tab. I-click mo 3 dots guys. Tapos i-click mo desktop site guys. Tapos i-type natin yung studio.youtube guys. Ayun guys, makikita natin guys yung analytics ko guys sa desktop guys. Punta tayo sa settings guys. I-zoom mo lang. Punta tayo sa community guys. Ayun guys, makikita natin guys na may na-hide guys 4 na guys, user guys. So ngayon guys, ibura natin guys. I-click mo yung X guys. So ayun guys, ayun. Tapos i-click mo yung save guys. So yun lang ang ituturo ko ngayon guys. At sana ma-appreciate yung tuturo ko ngayon guys sa inyo guys. May pa-shoutout ko tayo ngayon guys. Shoutout kay Ning Kushit, shoutout kay Ate Josie Yatas, shoutout Minduan, shoutout Miriam Menjuras, shoutout kay Kawai, shoutout kay Carol, shoutout Daddy Smart, shoutout Carlson, shoutout Zen Ibarra, shoutout mga Pinshoy, at sa mga hindi ko ma-shoutout. So yun lang ang i-shoutout mo lang ngayon guys. So yun lang guys, at maraming salamat guys.